Yun o. Tinalong manok at tinola pala. Daming balon-balunan o. With papaya. Yan. Kain na tayo guys. It's lunch time. Yan. Kuha na tayo. Ulam. Tapos papaya. Nakapag ano dun eh. Nakapag pasarap dun eh. Yung papaya. Wala lang malunggay. Dapat pala sili. Hindi nakapangawa ng sili. Okay lang yan. It's okay. No problem. Kain na tayo guys ha. Kain na tayo. Ito ang ulam namin. Tatlo kami dito. Tatlo. Yan. Yun o. Tara. That's it. That's it guys.